चौथा सेट। लो बॉल पहली सर्विस राउफ, रिसेप्शन मज़हर की, वेल प्लेड जुबैर गुजर, रासुआ बॉल, फॉल अगेन, वन लव, वेल प्लेड अगेन, चौथा सेट 1 ऑल। हाफिज मुनीर करेंगे सर्विस, वेल लेफ्ट बाय उस्मान, 2-1 लास्ट मैच ऑफ द डे। जरनाब खान करेंगे सर्विस, शर्ट नंबर 10 NTDC लाहौर, स्पाइक सर, रिसेप्शन हसनात की, वेल सेट अप, मज़हर, ब्यूटीफुल स्पाइक, 2 ऑल, वेल सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, उमदा सेटिंग, बासित अली, ब्यूटीफुल स्पाइक अगेन बाय बासित अली, 3-2 मद्रास माही, थैंक यू। जुबैर की सर्विस, अच्छी रिसेप्शन हाफिज मुनीर की, लेकिन ओवर बॉल था, पनिश किया ادریس जट ने। 4-2 के साथ सर्विस करेंगे जुबैर गुजर, another good service, well reception, अच्छी जानी, मज़हर, super attack again by मज़हर, 3-4 to all of you, welcome to all of you। नसीर वाला सर्विस, wrong service, 5-3, third and last match of the day। beautiful service, काशिफ, अच्छी सेटिंग, मज़हर खान टच आउट करवाने में कामयाब, 4 करेंगे सर्विस, 4-5 चौथा सेट। ब्यूटीफुल सर्विस, उमर की सेटिंग, उस्मान की स्मैश, राइट इन द गैप, पॉइंट फॉर NTDC। उस्मान शानी रेडी अगेन, ब्यूटीफुल सर्विस, वेल रिसेप्शन, उमदा सेटिंग, शानदार स्मैश, लवली डिफेंड, वेल सेट अप अगेन, जरनाब, पॉइंट फॉर जरनाब, 7-4। शानी, शानदार सर्विस, चांस अगेन, हाफिज मुनीर नाकाम रहे क्रॉस करने में, 8-4, whistle by the match referee, serve by उस्मान शानी, रिसेप्शन हाफिज मुनीर, पॉइंट फॉर लेस्को, حسنات منहास, वेल प्लेड काशिफ नवी, 6-8, रिसेप्शन, ब्यूटीफुल स्पाइक अगेन बाय ادریس जट। ये पाकिस्तान वापडा का टूर्नामेंट, ادریس जट करेंगे सर्विस, 9-6, और क्लेवर जॉब, काशिफ नवी 7-9 के साथ सर्विस, शानी की रिसेप्शन, अच्छी सेटिंग, जबरदस्त मैच, गुड ब्लॉक, फिर से हुआ बॉल, जरनाब, क्विक एक्शन, वेल प्लेड जरनाब, राउफ नंबर 13 NTDC की सर्विस, अच्छी रिसेप्शन, वेल सेट अप, हाफिज मुनीर, लवली स्मैश, ब्यूटीफुल डिफेंस, वेल सेट अप अगेन, उस्मान शानी, पाइप अटैक, व्हाट अ गेम, 11-7। चौथा सेट जारी, लेस्को 2-1 से आगे, नसीर अहमद की स्मैश, गुड ब्लॉक, वेरी वेल डिफेंस, दूसरा हमला और इस दफा टच आउट, वेल सर्विस, राउफ, शानदार सेटिंग, व्हाट अ स्पाइक अगेन, ब्यूटीफुल स्मैश बाय उस्मान शानी, पॉइंट फॉर NTDC, 12-8, set number 4 in progress। Lesco team is leading by 2-1। इश्तियाक एवान, thank you Mr. इश्तियाक एवान। Zernaab ready for serve, set number 4, last match of the day, beautiful service, Kashif, well set up, massive attack, well stop, fall again, 13-8, Zernaab ready for serve, spike serve, reception حسنات की, well set up, perfect block by Zubair Gujar, what a game by Zubair, wall of Shakargarh have done the job, 14-8, Zernaab, ugly service,
Beautiful service. Lovely reception. Well set up. Mظہر. What a game by Mظہر Khan. Playing like one man army. 9-14. Set number 4. Reception. On the setting. Bاسط Ali. Point machine. Well played. Number 9. 15-9. NTDC لاہور کی ٹیم کرے گی سروس. غلط سروس زبیر کی. پوائنٹ فار لیسکو. 10-15. Historical match in progress. Very good service. On the setting. Zabardast smash. Right on the man by ادریس. Shot number 17. Oh, very good service again. Kashif. Achhi setting. Mظہر. Bettering smash. Well blocked. Oh, foul decision by the match referee. Good decision was that. 11-16. 11-16. Mظہر. Spike serve. Long service again. 17-11. Usman Shani ready for serve. 17-11. Chotha set. Lovely service. Reception fails. 18-11. Usman Shani service continue. 18-11. Oh, got a service Usman Shani ki. Point for Lesco. Thank you Mr. Awais Khan. ادریس جٹ کی سروس. ریسیپشن مشکل سے ہوئی. کراس کرنے میں کامیاب رہے نصیر. Lovely attack again. What a game. 20-12. چوتھا سیٹ. 20-12. Oh, wonderful service. Wonderful service by ادریس جٹ. 21-12. 21-12. ادریس جٹ on serve. Match referee کی whistle. Number 17 کی سروس. حافظ منیر. اچھی reception. Well set up. Oh, good defense. Well played ادریس جٹ. باسط علی تیزی کے ساتھ آئے. Well crossed. کاشف نوی. اچھی ریلی. Oh, beautiful block. This is محمد رسول. قیوم سپورٹس کمپلیکس پشاور. بہترین سروس. Oh, beautiful, nice attack, lovely defense by حسنات. دوسرا حملہ. پھر بلاک ہوئے. پھر سیٹ ہوا بال باسط علی کے لیے. اچھا ڈیفینس کاشف کا. سینسبلی کراسڈ. Five attack, right in the gap. What a game by عثمان فریاد. میچ ریفری کی whistle. Very good service. مظہر کی ریسیپشن. سیٹ ہوا بال اور زوردار سمیش. 9 مین کا اشارہ. This is touch out. Yes. Decided by the match referee. حافظ منیر. Service away from the court. 23-14. We are going towards set number 5. زرناب Khan ready for serve now. NTDC. Oh, beautiful service. Well reception by حسنات. مظہر. Lovely spike. Good defense. Well set up again. Usman Shani. Block away. Well played مظہر Khan. 15-12. Usman Shani. Achhi reception. Lovely smash. Good defense. Got in win. Ball court line se baat. Ishtiaq Ewan. Thank you Mr. Ishtiaq Ewan. Achhi reception. Boston on fire. Super below. What a game by مظہر. Unbelievable. Unstoppable مظہر. 16-24. عبید کی سروس اور باسط علی. Well played point machine. Good defense. پھر سیٹ ہوا بال لیکن اس دفعہ سمیش کورٹ لائن سے باہر اور دونوں ٹیمیں 2-2 سے برابر. 4 سیٹ مکمل. آخری اور فیصلہ کن سیٹ باقی.